Okay, game to na ta sa atong bakbakan sa legendaries. Kini atong mga legendaries mao ni mga gahi sa unang panahon na sa palibol dayon. Game to na midaog sa game 1 ang team Consolation batok sa team Talisay. Kini game to na. Kini atong bakbakan diri sa Ilawom Bridge diri sa Pusok, Lapu-Lapu. Under ni sa Saski TV Promotion o sponsor ni nila ni Cap Rani Imperio and Barangay Official si Remus Alilin Regional Maritime Unit 7. Katwara. Pawanig bola. Bisa giunsag makmak sagang lang gyapon no. Side out. Servisyo Kirat. Tuara Consuel Jewel. Overcook. Off the mark ang tira. Ono 0. Kini para do Servisyo Kirat. Consuel Jewel. Randy giatag na skilid. Good item. Good item kayong tirada ni Randy Labaho. Servisyo Kirat. Ay, ito pad nas konsyal. Konsyal again. Randy, nakasagang pa. Gipunan Gidakdakdakan. Dakdak konsyal. Tuara. Buhi pagyapon no. Allah kaniya. Side out. 0. Kini para igualis servisyo yun nilo. Agay. Win. Ono igualis. Kalibo ako shout out yan ni Boss Brian. Inatindan sa tumbakbakan diri sa Ilawom Bridge, Pusok, Lapu-Lapu. Shout out sad ni Sir Sean Michael. Salamat kay Sir Sean Michael sa lamian nga panihapon na nga imong gidalit diha sa atol diha sa bakbakan diha sa Kampin sa Barangay Manipis sa Talisay City. Salamat sad ni Boss Edsel Villamero ang ato ang player sa exhibition Olog TL. Si Boss Edsel, salamat sa lamian nga panihod to Boss Edsel Villamero diha sa Sitio Campinsa, Barangay Manipis, Talisay City. Servisyo Randy on the way. Pokot. Ono daw sa katuskor kini serbisyo konsehal. Lobo gihatag ni Lopin. Ay lobo gyapon. Gibagrakan ni Yonilo. Dora padpad ni Lopin. Gipon ani Axman. Allah kaniya bahog Yonilo. Imo Yonilo. Kana bato. Bato hamayo. Rak. Allah kaniya. Baog sagang dito ang kontra. Ay. Aksyon hibat diri ang dipinsan sa Team Consolation. Igualis dos sa atong game to ha. May daog sa game 1 ang Team Consolation. Okay ni atong bakbakan na best of 3 games ni ang makadaog ani og 2 games. Wala champion na. Servisyo Konsehal Joel Montalia. Lopen na labay na outball na 3-2. Shout out ni Konsehal Silso Gabunada, Janril Canonio, shout out Jonji Tres Abag, shout out Rabi Kabilaw, shout out Ronnie Costanyo, shout out Andoy Pordoy, ni Konsehal Nori Lawas Deskiot, shout out. Serve Konsehal para 4. Agay 4-2 na. Tinungaan ang atong score. 2-point lead sa Team Consolation. Okay para 5. Serve Konsehal. Lobo. Konsehal may pusing lamba. Sahod pang Randy. Gipon ang Naxman. Dive si Randy. Wait. 5-2 na. 5-2. Boslot ang nego ni Randy Labaho. 5-2 kini para sa serve Konsehal. Axman
to Kirat. Konsyal to Randy. Out ball. 6-2. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon and Minimart. Located at Abugon, Sibunga. O ang email ban po rin kaibigan. If you are in need of a ban for wedding, City Tour, Highland Tour, call 0995-243-5411. Email ban po rin. 6-2 ang atong score. 4-point lead being enjoyed by Team Consolacion. Servisyo Konsihal Joel. 6-2 kini para City. Gadangarang na. Lopin, sagang pa. Ay, padpad na dito. Gibuyok Lopin. Imo na Lopin. Kana. Wala. Good item. Side out. Bola sa Team Talisay. Servisyo Lopin. Para 3. Side ball, inside. Inside job kayo, 3 size na. Serve Lopin para 4. Yayay lagi po ng Team Consolacion. Size 4 na. 2-point lead na lang. Kini para 5. Servisyo Lopin. Naninood ang naong Lopin. Randy. Konsel Joel, may bundak kuha ni Kirat. Give. Buyok, Randy. Lopin, sagang pa. Ayay, nahibat ang depensa sa Team Talisay. Kuha na, guba ng Vice Putsukan, guba ng pamilya. Bagnos, Randy. Haplas Lupin, haplas wala. Goodbye Philippines, I go to Bohol. Courtesy sa tira ni Lopin. 6-5, kini pa Igualis na. Lopin again. Bagsika tira Lopin ay, bagsika ay. Inside. Igualis size na, igualis size. Wala. Naningog na sa Dambaki, kaya igualis na ang score. Servisyo Lopin para City. Kuha pa ko siya Joel. Ka-react siya Lopin na to. Igualis size. Kini servisyo Axman para City. Labay na. Lamat partner. City size na 1-point lead sa Team Consolacion. Axman now serving para 8. Axman lamba, kuha pa. Randy mitubag. Ay, kab. Kamang Delpin, kamang. Padpad na sa idol Randy. Bumbahi, birahi, tsatsahi. Rak. Purot ng bala ni mo Randy. Purot na usak magasin mo. Saga pa. Ay, lumias tirang Lopin. Pak mga kaibigan. Giga Lopin ay. City size. Check sa. Lig-on pa ko kay Timbre pero ang ginawa ni Lopin wala na. Ay, Nilo. Boslot. Ang nigo ni Nilo. Well, Igualis City. Wala, dikita ng labanan na. Rolly Bihik, shout out. Eric Lasarte og ni Manuel Isertraya, shout out. Nay bakbak anon karong gabi diha sa Langtad Naga, diha sa ilang Manuel Isertraya. Ono, 1-point lead sa Team Talisay. Nabuhayan na ng dugo ang Team Talisay. Randy serve. Tuara. Kirat. Ay. Win. 9 City.
2-point lead na. Shout out Charlie Milan, Remy Harris, Boss Jan Akrabaya dia Sarabaya Compound Talisay. Shout out Sir Brani para Gis City Noy ha. Yonilo Tokirat. Pokot ang tira ni Lopin. Side out. City Noy kini para 8 serbisyo Yonilo. Lopin. Kunsyal, tuara, corner, kuha ni Nilo, tuara, pikas corner, over na bakod, overcook, ang tira ni Lopin, the legendary. Otson na bikini para igualis Nilo serve, ay, Kunsyal Jewel, to Axman, gibahuga ni Lopin, Lopin again. Tuara lah, sige lah, ay Randy to the rescue, Randy again lah, bahog Lupin lah, ala Axman, ay Kuya was counter ni Axman ay, Noy Iguales. Iguales 9 na, Iguales 9. Servisyo para Jis. Tok mo ni Kunsyal Joel, sound ni Randy. Lah, pasada santira ni Nilo. Agay! Alam niya steam rin ni Lopin. Gikauntira ni Kunsyal Joel. Hibat ang depensa. Jess 9 na, Jess 9. 1-point lead sa Team Consolacion. Kene para sa serbisyo Nilo. Lopin. Lobo, fire in the hole! 11-9 na, 11-9. Para daog na, para daog. Para dakdak ang Team Talisay. Para Tudaks. Panimbasog Team Talisay. Lopin. Ay gilabay ni Lopin gawas. Champion na ang Team Consolacion sa atong Battle of Legendaries dire sa Pusok Ilaom Bridge, Lapu-Lapu City.